Hallelujah. May hapon na ito maigsoon. O ika pa ang imong tupad. Yung na kumusta? Okay ra, di init ang panahon diha. Dili init. O ato sa pasalamatan atong mga kaubanan sa simbahan igsoon din mo'y nagpakabana sa kalimpyuhan dinhi sa sud sa atong iglesia. Di ni makita pirmi ang ilang ministriya pero naani sila nagpamuhat. Mao ning natay limpyo nga kuan lawak nga atong gi kuanan diri gi tipon-tipunan. Mao na igsoon nga ang ministry sa usa dako kayo og kahimoan sa tibuok. Hallelujah. Walay kuan na siya kung di man ni makita ang among ministry pero igsoon sama ni Marta ba og ni Mary. Si Marta naghimo siya nga kung di nimo masabtan ang pagpangalagad sa Ginoo ba naagi pagmulo. No, kay si Mary dito raman sa tiilan ni Jesus Christ naminaw. Apan si Marta maayo na unta ang iyang gihimo. Apan nagsugod man siya. Pag mo sa iyang kaugalingon ba nga akura. Mao na igsoon nga sa pagpangalagad sa Ginoo lahi-lahi tanyong pangsyon. Ang matag usa importante kayo. No? Ang muhatag og gasa na og reward ang Ginoo ra igsoon mao nang salamat mi sa inyong kinabuhi nga nagtabang niining maong iglesia nga nahimo ni siya ang tanan tungod sa matag usa. Ug ako usang gipaybalo sa matag usa nga ayaw nyo si Piata karong Domingo pag ari diri kay naatay panihapon mag-celebrate ta sa mga na birthday. Katong ay wedding anniversary, reunion. O apilaan po na yung mansari diha. Magiusa tanin rin panihapon igsoon agi bitaw pag sa ulog sa tanan nyo nga anniversary tanan nga sari. Oh, ari tanan nyo magkuan tanan nyo diri mag-iusa tanan nyo atong duyugan ang kalipay sa matag usa. Oh, nya dayon paybaw sa nako basag usa. Naatay mga umaabot nga kalihukan diri sa church. Maghimutan ninyo og kuan. Kana bitawng unsa atong tawag sa kanang sa una sa ancient city katong Babylon ba kato bitawng garden nga kuan. Dili katong diha sa Iraq bitaw. Katong naslay garden sa kuan sa ilang palasyo sa ilang ngarian. Maghimo ta dire. Oh, Sister Edith, Sister Josephine ug Sister Bikay, mao na sila atong gi assign han dapita. Kamong tulo nagtupad gid mo diha wa na tuyo. Oh, ya sugdan siguro na nato magpahigayon tag usa ka meeting kay ato nang sugdan sa kuan mas sayo ug madali kay para naata nyoy sustainable nga source ba. Para inig pa mauli nato ninyo kada pamilya magbitbit gid og pinutos. Sikwa baron, talong baron, paliya baron, syaro. No. Ato na tabangan igsoon kay ngano man na may willing kayo nga magpagamit sa iyang yuta diha. Ya kung di niya no, tabangan. Kita ra man sa gihapon ang mayahay ani. Kinsa may mooyon mo diri napita? Ha? Kamu diri hinay lagi. Amen. O magbarog tayo son, magampo tas Ginoo. Lord kining among mga plano ug mga laraw o Dios amo ning gitugyan kanimo Ginoo. Gibutang minimo ning dapita amhan para mahimo nga maayo nga panag-ingnan, role model o Dios sa katawhan. Busa o Dios, nakita unta Ginoo ang tinud-anay nga panagiusa. So ining kongregasyon Lord, bisan sa mga gagmayng bulaton ug mga butang, mahimo kaming magiusa Ginoo hinugpong nga mga managsuon diha sa pagpangalagad diha sa imong presensya o Dios. Among pagampo Ginoo tudloi kami nga ma-exercise namo ang imong pulong mga mensahe o Dios. Amo sa pagampo Ginoo nga sa tanang butang Ginoo makamao kami pag kakontento o Jesus. Pagampo namo Lord tudloi mi sa imong mensahe pulong karon nga amo kining makatunan sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Samtang si Apostol Pablo igsoon sa iyang mga panaw sa pagwali niya sa mayong balita. Iba-iba ang iyang naranasan sa mga sitwasyon, iba-ibang problema, iba-ibang mga naranasan niya sa pagbabahagi niya sa mayong balita, sa pulong sa Ginoo.
Inabot pa siya ng mga bagyo. Taliwala sa iyang pagbiyahe. Inabot pa siya ng unos. Pagkalunod. Naglutaw-lutaw gida. Ibabaw sa kadagatan igsoon. 24 hours sila nga anod-anod. Bagyo, tulisan. Dili tinuod nga mga kaigsuunan. Yan po ang naranasan ni Apostol Pablo sa pagbabahagi niya sa maayong balita. Kaya sa ating buhay, igsoon, di man kalikayan nga makasugat kita iba-iba ang ating mga naranasan. Iba siguro nato naglikramo na nga ano man ni Lord kanus aman ni mohunong. Abi niyo igsoon, dili ka na mahitubag. Nakakaton ba ta sa mga sitwasyon sa atong kinabuhi? Amen. Kaya kini si Apostol Paul igsoon, nakakaton man ni siya. Ang mga sitwasyon bitaw sa atong kinabuhi igsoon, pwede na din nato makatunan. Bisan unsa nga mahitabo sa atong kinabuhi, pwede na nato makatunan. Unsa ang atong attitude nga buhaton. Mao bitaw mga igsoon, diri sa God of Glory, ang ato ging gitudlo diri maayo ang pagpahimuot sa Ginoo. Matag adlaw ba unsaon pag kinabuhi matag adlaw nga makapahimuot sa Ginoo. Pwede ta nga magpadako sa atong kanang daghan ba nga mga knowledgeable nga mga pagtulunan. Pwede gina nato ba igsoon pero ang atong gipadako diri kasing-kasing mud. Kasing-kasing igsoon pag tinabangay, pag inagakay. Amen. Concern sa usag-usa ba? Mao na church igsoon nga everyone kada usa sa church igsoon naay pagbati sa usag-usa. Naay burden sa usag-usa. Mao bitaw ni sa Apostol Paul, kabantay mo Apostol Pablo igsoon. Si Apostol Pablo igsoon sa dihang iya ni pangumustahon ang iyang mga pugas gipatubo nga mga iglesia. Iya ni siyang kumastahon dito kung kumusta na sila. Apan sa dihang magdanag balita ang iyang gisugo sa Manila ni Timoteo, ipapras nga mo report na ngadto niya. Magdala ni siya nindot nga balita. Ug kung bati pud gani ang balita, masagmuyo si Apostol Paul. Apan kung ang mabalita nga nindot kayo ang resulta sa ilang pagtuo. Mitubo sila, maayo kay sila mo abi-abi sa mga alagad sa Ginoo. Makakita si Apostol Paul, malipay siya. Apan igsoon kung aduna kay maluya sa pagtuo, maluya po si Apostol Paul. Amen. Mao po ni diri nato diri kung naay mabugatan, ay maproblema. Kita niyo tanan, siyempre mapiktahan kita niyo no. Kinsa may malipay atong igsuon diri magkasakit-sakit. Kinsa may malipay atong igsuon diri maproblema. Wa no. Mao ni igsuon nga ang atong matabang sa matag usa pag-ampo ra gyud. Matag pamilya ato nang gida sa mga pag-ampo. Matag Biyernes. Dili gina mawa ang provision sa matag pamilya nga namasilong sa God of Glory. Gidala gina sa mga pag-ampo igsuon. Tanan walay gisayloan, every family gina siya. Tibuok pamilya gidala sa mga pag-ampo. Ngano man maunay church, naa diha ang unity, naa diha ang panagiusa. Labaw pa niya sa pamilya. Pamilya sa Diyos. Amen? Mao na igsoon nga, ingani man ang atong dangatan sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Ingani nam gid na pagpangalagad sa Ginoo nga hayahay, na pagpangalagad sa Ginoo problemado. Luyo na anang tanan igsoon, nangalagad ka sa Ginoo. Mangalagad mo sa Ginoo bisan problemado mo? Amen. Naku ag amen ay. Amen adto tas bernero na to slide. Maton pang Apostol Pablo diha sa Pilipos. Awa, tanawa igsoon. Sa diyang si Apostol Pablo nga nasinati niya ang kagulanan kalisod sa kinabuhi. Ato basaw na sa Pilipos 4. Pilipos 4. Aman to tong slide ay usaram to kabuok. Wala na ko daghana kay wa tay operator.
Pilipos, kinsa may nakabasa na? Pilipos 4. Kung basahan diri mag na? Kung alam ta magsugod. Unsi. Wala ako magpasabot nga nakulangan ako sa akong mga gikinahanglan. Kay nakatunan ko ang pagtagbaw sa bisan unsa ania kanako. Nasinati ko ang pagpuyo. Aba, nasinati ni Apostol Pablo ang wala siya maingon nga awahi. Nasinati ko ang pagpuyo diha sa kawadon ug sa kahamugaway. Nakatunan ko ang nakatunan ko na ang pag-atubang sa bisan unsang kahimtang sa kinabuhi. Awa. Sa kagutom kuno ug sa kahamugaway. Hinumdumi igsoon si Apostol Paul. Usa siya ka tent maker. No? Nga nangalagad sa Ginoo. Siya nagsuporta. Usa siya ingon ta iyang kaugalingon nga kwarta mao'y iyang gigamit sa wali sa aming balita sa Minor Asia. Abi nyo igsuon si Apostol Pablo bisan panahon sa kawadon wa siya mundang sa pagpangalagad sa Ginoo. Ngano man igsuon ang tinuod gud nato nga pagpangalagad dili man basihan nga daghan tag kwarta, dili basihan nga daghan tag property, dili basihan ang kanang maitag edukasyon. Abi ninyo igsoon sa dihang nadiskubrihan ni Apostol Pablo nga luyo sa kawadon ug sa kamugaway, iyang nadiskubrihan ang sekreto gid sa kinabuhi. Nga naman kung naa ka sa kamot sa Ginoo igsoon, mao na siya ang pinakanindot ug pinaka-best nga place atong kinabuhi. Abi ninyo igsoon si Apostol Pablo naabot na sa punto ba sa iyang kinabuhi nga grabe. Minunta siguro sa iyang kinabuhi murag ang iyang kinabuhi na Ginoo. Ang buhay niya ay talagang nilalaan sa Panginoon. Ang lahat ng oras niya ibinmani tanan iyang gibuhat igsoon alang sa ministry sa Ginoo. Sharean ta mo kay una ako nga kining taud-taud kita nagbasa sa Biblia ba seryoso gid ni siya ang kining pangalagad sa Ginoo. Di ni siya ingon nga pang kuara ni siya sadlayan ra ni or kanang pangpalipas oras. Taud-taud gud ta nagbata gud ta ng Biblia na sigbasa. Nakibaw gid mi unsay role sa pastor. Alagad sa Ginoo. Especially igsoon ang kining verse para amo gini mga pastor or katong mga leader nisunod sa Ginoo. Kay kung di ka kamao mo kontento sa imong ugalingon sa mga butang nga naani mo karon, posible gid nga mobalik ka sa imong nandan. Pero sa Apostol Paul igsoon nakita nimo ang iyang pagka dedicated sa bulhaton. Nibiya siya tungod kay si Jesus Christ. Nakita gid niya face to face. Mausap ni igsoon sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Nakailata ni Jesus Christ. Pero ang atong commitment kinabuhi imo ba gini siyang gihalad ngadto sa Ginoo. Kini sa Apostol Paul igsoon grabe ni siya pagtuo. Dili ibabag niya ang kwarta sa pagpangalagad sa Ginoo. Mulakaw ni siya, musimba ni siya ug adtog panagtigom bisag wa ni kwarta. Bati og panahon na mo sangyaw ni mawali. Kini si Apostol Pablo. Naaman sa nindot nga panahon ug sa bati nga panahon nagwali ni sa Apostol Pablo igsoon. Manaay kwarta ug maway kwarta, nagwali ni sa Apostol Pablo. Naa sa balatian ug wa sa balatian, nagwali ni si Apostol Pablo. Kinsa may makahimo ana? Ha? Kini sa Apostol Pablo igsoon sa uban nga mga atong gibasa nga mga libro, iyaha ang pinakadaghan nga sulat.
Si Apostol Pablo, grabe, remarkable ang iyang pagpamuhat. Gani sa ubang mga simbahan, wa siya dawata sama sa simbahan sa Corinto. Kay sa simbahan sa Corinto naa sila gitawag og mga super apostol. Mga inila og mga tinamud nga mga apostolis. Apan si Apostol Pablo sa iyang pagpamuhat dito, gi-question ang iyang kredibilidad. Ingon nga apostol, nganong gi-question man? Ngano si Apostol Paul awahi man siya nahimbugso. Dili man siya sakop sa 12 apostol. Apan si Apostol Paul ang iyang pagka-apostol, tanawa ninyo da sa ikadong Korinto chapter 13. Makita ninyo diha nga si Apostol Paul diha ni barog siya no. Nangatarungan po siya sa iyang kaugalingon, nanalipod po siya. Nga kinabuhi niya dili minanduan sa iyang unod. Minanduan sa unod ba? Was kay minanduan ka sa unod nimo imong personal interest. Mubiya gid ka igsoon sa ministry. Biya gid ka sa ministry. Kay tawag man sa pangangailangan. Pero kining tawhana ngilngig ang ilang pagtuo. Ato sa pasahon be. Wala ako magpasabot nga nakulangan ako sa akong mga gikinahanglan kay nakatunan ko ang katagbaw sa bisan unsa ani akan ako. So nakatunan niya igsoon, makatunan dai niya ang kini pagkakontento. Mao din atong title dai. Title na natupaw. Ang atong title sa atong title nakalimot ra ba ko? Ha? Oh. The Secret. Unsa to ba? Ha? Oh, The Secret of Being Content. Oh, ang sikreto igsoon sa pagka kontento. Tinud-an na igsoon ang kini pagka-kontento kinahanglan makatunan ta ni. Mga lagad kas Ginoo, garagbi gini mo pagpangalagad sa Ginoo. Tanan nga mga gihimo nimo gibiyaan nimo. Trabaho, profesyon gibiyaan nimo. Makita mo sa imong classmate inig ka reunion, ikaw ray kinapobrihan. Sila to bugiro kay mo istorya sa ilang mga naabot. Amen. Apan kung usa ka alagad sa Ginoo di siya makasabot, magtan-aw siya anang mga butanga. Dili na siya may basihan isuon sa pagpangalagad sa Ginoo. Dili basihan isuon ang nangalagad ka sa Ginoo, kwartahan ka dako kag balay dili nga na ang pag dili na mao siya basihan. Ang basihan isuon nga mangalagad ka sa Ginoo, nagpadayon ka, nagkinabuhi ka nga makapahimuot sa Ginoo. Mauna siya. Kaya nga naman, ang gingharian sa Ginoo, dili man pagkaon, mga material nga blessing ba? Ang gingharian sa Ginoo, dili pagkaon o pag-inom. Kung dili, mga espirituhanon nga mga butang. Kana igsoon. Mao na nga, ato ging masabtan sa atong kinabuhi karon nga nangalagad ta sa Ginoo, nga ato ging madiskubrihan, sama ni Apostol Pablo, ang pagka-kontento. Kabauta sa state sa level sa atong pagpangalagad karon. Kung pugson gid nato ang atong kinabuhi, pugon gid nato. Magkalisod-lisod kita ninyo. Unsay gihatag sa Ginoo nga gamay. Pasalamatan nato Ginoo, mauna na siya. Amen. Kung naay gamay diha, padaghana. Kay numdo mo sa usa ka byuda nga miduol sa usa ka propeta. Sir, tabangi taon ko kay gipaninglan mi og bayad sa utang. Di mi kabayad. Kung di mi kabayad, naay duha nako ka anak. Maoy ibayad. Apan ang usa ka babay, byuda nga miduol sa propeta. Giingnan, unsa may naa nimo?
gamay nga basiyo sa tibud. Amen. Paminaw sa instruction, igsoon. Paminaw sa instruction. Ang imong gamay, imo na inegosyo, mudaghan gina siya. Kay ingon sa propeta, maka bayad ka o ang sobra na makabuhi na sa imong banay, sa imong kinabuhi, mga anak. So kita nga nangalagad sa Ginoo na ay gihatag ang Ginoo diha nimo gamay. Kanang gamay igsoon talent man na siya. Kanang gamaya nga naa nimo, imo ba na siyang anak? Gamitan na siya. Abi nyo, sultian mo, una ko ingon ta gitagag assignment. Tawag sa Ginoo kining assignment igsoon di gikuha na sa una kay ganahan ako gayahay nga kanang mga lagad sa Ginoo. Ug karon kay naa magi kusog ngilngig kay nga puso sa Ginoo. Kita am gid kayo sa mga timailhanan. Nakikistorya ko sa Ginoo eh. Kung Ginoo kung imo gay kong ipada sangkapi gikustanan. Sangkapi gikustanan Lord. Mauna. Kay ready man ko nga muadto sa panggubatan. Ready ko nga imo ko ipada pero kay bawra ba ka unsay kapasidad nako. Basig mudagan ra ko. Sa uli ra ko semua. Sangkapi gi ko Ginoo sa akong gikinahanglan. Ug hantod karon gisangkapan ko sa Ginoo, way nakulang nako. Ako asawa, di man mo Pastor Marlo abroad man, abroad sa una man to. Ang tanan ako nga katigayonan igsoon ako nang gihatag sa asawa. Ang tinod pag istorya ni. Gihatag nako katigayon imo na tanan. Mga lagad ko sa Ginoo. Kinabuhi. Unsay na anak ko? Maapil na siyang treasure. Kay kamo na mo inyo diha. Ug mao ni. Kung inyong pastor mga kwarta gamito na sa pagmalagad sa Ginoo. Ingana ang prinsipyo, manay nahuman ako sa akong kinabuhi igsoon. Og kini ang sikreto ni Apostol Pablo. Human na siya sa kinabuhi nga kalibutan noon. Nakabaton siya pagkakontento. One ay din na siya kinahanglan nga magpakuan pa, magminyo pa siya. Masina pa sa iyang mga kauban, sama ni Barnabas, sama ni Caiphas, ni Pedro nga magda sa ilang asawa. Wa siya maibog ana, wa siya masina ana. Siya igsoon nakamao siya pagkontento. Mabalaka man ang usa ka tawo, mag-unsag ako ikatiguwang nako. Mag-unsag ako igwan Asia. Pero si Apostol Pablo wa siya mabalaka ngano man ang iyang kinabuhi naa sa kamot sa Ginoo. Naa sa kamot sa Ginoo. Mao ni ang kining pagkakontento igsoon sa usa ka tawo. Dapat naa kita ni. Di lang ni siya pang pastora kay ang pastor muwali ra ba na siya nga ayaw ninyo kanang ipakababa ang iyong Diyos dahil siya ang Diyos sa tag-iya sa tanang butang. So pangayo, pangandoy mo dagko, di ba? Nagwali ko ana. Pero igsoon kining kinaiyaha nga naay pagkakontento. Unsa may resulta ni? Naay peace, naay kalipay. Siya nag-ingon siya ni sa iyang makatabang ngayang gipada dito sa Pilipos. Kining Pilipos igsuon sa inyong sigurong matiman-an sa itong mga wali ang kining Pilipos, kining simbahan diha sa Macedonia, siya ang nagpand, ang pinakadako nga nagpand sa bulhaton ni Apostol Paul. Siya ang dako kayo nga nakatabang sa ministry ni Apostol Paul, kining simbahan nga Pilipos. Tanawan ninyo da sa buhat 17. Samtang si Apostol Paul dito sa Tesalonica, simbahan sa Tesalonica, Greece. Dito nagwali sa imong balita, dito nakiglantugi siya dito sa mga sinaguga. Daghan ang mga Jews ug mga Hintil nga nitipon sa pundok ni Apostol Pablo. Ug karon ang kining grupo
sa mga Hudiyo naglaraw na sa batok kang Apostol Pablo. Diin nagmugna kini siya riot igsoon. Riot kagubot. Ug buot nila nga dakpon lutuson si Apostol Pablo. Apan nakaikas ang Apostol Pablo. May gay kay nay mga kaigsuonan dito. Si Jason nga nagpadayon sa ilang panimalay. Si Apostol Pablo madakpan. Dito nagdayunan sila sa balay. Wala sila mga ingunta church nga nganin nahimo kundi mga house church. Dito sila magtipon-tipon ug kini si Apostol Pablo tungod sa ilang paghigugma sa ilang alagad sa Ginoo, ilang giproteksyonan. Giproteksyonan nila ison. The congregation ba? Ang mga katauhan dito, nakaibaw sila nga namiligro ang kinabuhi ni Apostol Paul, ilang gi panalipdan dayon. Mauni. Ug didto igsoon sa kalisdanan ni Apostol Paul diha sa Tesalonica niabot ang tabang sa mga taga Pilipos. Sobra-sobra pagani ang nadawat ni Apostol Paul nga mga hinabang tabang gikan sa maong simbahan. Mao na niingon siya nga nasa pagkakontento ba sa kinabuhi. Wa siya makulangi. Apan naamay na abot tabang. Labaw niyang kalipay, nalipay siya. Mao ni igsoon nga sa dihang mga lagad sa Ginoo usahay madili ang sa ang ayuda. Sa pagpangalagad sa Ginoo igsoon usahay umpaabot kita. Pero naa ang provision tabang sa Ginoo. Mientras tanto wala pa. Pag makamaulag ta utan-utan tanyo gamay. Pikta gamay asin. Usahay kung wa maglisod kid tusok-tusok sa tusok. Kamao magata mantos igsoon. Mao ni atong gitudlo dire igsoon nga dili pagpadako sa uba. Knowledge puro lang kay balo kun dili unsaon pag kinabuhi. Dining kalibutan na nato karon. Wala man ta makapanag-iya og mga dagko nga mga ingon ta source of income. Isang kahig, isang tuka man atong pagpangalagad sa Ginoo. Pero ang nakanindot ini igsoon naa ang panalangin sa Ginoo. Naay joy, naay kalipay. Sa ginagmay basta kanunay. Haleluya. Og sultian ta mo igsoon sa pagkakontento kining kinaiyaha. Malikay ang imong kinabuhi sa mga peligro. Kining pagkakontento. Kay ang kining sulat gud ni Apostol Paul ngana sa Pilipos duha ang iyang gidasi gid sa maong simbahan. Kanang the secret of being content. Ato lang ang kwaon nato lain nga version, the art of being content. Ug ang sunod isuon kanang the art of forgetting. Darang usay. Basahon ako ha. Pilipos 3. Basahon ako. Ngilngi kini Apostol Paul. Ari ko magsugod sa verse 12. Pilipos 3:12. Wala ako magpasabot nga nakabut ko na kini. Nahingpit na ako. Nagpadayon ako sa pagpaningkamot sa pagkabut ni ini kay ako iya na naman ni Kristo. Hinoon mga igsoon, wala gayud ako maghuna-una nga nakabut ko kuna ang gitinguha. Ang akong gitinguha. Ang gihimiw ko mao ang hikalimot. Awa. Ang gihimo ko na mga igsoon ang hikalimot sa mga niagi. The art of forgetting. Ang kining pagkalimot igsoon sa mga niagi
Sa imo nang makatunan sa pagpangalagad sa Ginoo, makapadayon kika. Nga naman kung masige kag timaan sa mga sayop, mga bati, maglisod kag padayon. Sa pagpangalagad ni Apostol Pablo, daghan kay siya basiroy. Daghan kay siya. Ang pagpanulti ni Apostol Pablo, gahi ni siya. Ang pagpanudlo ni Apostol Pablo, isog. Pero matod pa niya sulat sa Korinto, makita po niya ang pagkamaubsanon. Isog siya pero na pagka mapaubsanon. Gani, kung ang iyang kinabuhi ikumpara sa mga uban nga mga nagpamuhat sa Ebanghelyo sa Diyos, kinamparahay man ni sila. Tanawa, siya ang pinakalabing daghan nga nagian. Siya ang pinakadaghan nga nagian sa kumpara sa ubang mga apostol. Kini sa Apostol Pablo gidigsuon sa iyang pagpangalagad, gikalimtan niya unsay mga bati nga nahimo. Kay dili na ni makatabang sa iyang pagpangalagad. Kung dili ka kay baw mo kalimot sa mga niagi, maglisod gyud ka padayon. Tagaan ta mo example si Joseph. Kini si Joseph igsuon taliwala sa iyang mga igsuon nga naghuna-huna ug naglaraw og bati alang kaniya. Iyang gikalimtan bisan naa siya sa panahon sa kadagaya na dito sa Egypt. Ang katong nahitabo niya ug sa iyang mga igsuon nga katong iya rang gibutang-butangan, tinuyo man to niya, pero di gid niya matago sa iyang kinabuhi. Kasing-kasing ang iyang pagbati ngadto sa iyang mga igsuon. Wa gid siya nagtinguha og kayugot. Ihatong plano igsuon para ang iyang mga igsuon niya makita niya og si Joseph kuan natog panag-ingnan nga nakatuna niya ang pagkalimot. Amen. Wa ni gamis siya ha. Nakatuna niya ang pagkalimot sa gimuan kag bati karon ay ikaw ug maayaw na hinumdumi. Hallelujah. Himuan kag bati karon ugma. Mura ra amigo. Ana igsuon. Ingani sa Apostol Paul ngadto sa iyang mga kauban nila ni Dimas. Gibuhatan siyang bati ni John Mark. Biyaan sila ni Bernabe ngadto sa Cyprus. Malain sa Apostol Pablo Pero gikalimtan ni Apostol Pablo, padayon ta pagpangalagad sa Ginoo. Amen. So dapat makatunanin nato maigsoon mao ni message ni Apostol Pablo sa Pilipos nga makatunan nato ang pagkalimot o sa pagka-kontento. Unsay naa nato karon pasalamatan nato Ginoo Lord. Mao man ni kinabuhi imong gihatag nako Ginoo. Kay bawo ko maura ni stepping stone Ginoo. Pilmerong ang ni siya. Amen. Pilmerong ang igsuon kinahanglan kag sakto nga persa. Sakto nga kakugi pagpaningkamot. Pero naay sekreto ako isulti ninyo. Kita nyo, puro mangita nyo ng trabaho. Maabot ang panahon nga mamahuway tanyo, mo retire tanyo. Nay, mubuhi alang ka nato. So, magtikom ta. Amen? Nay, gitawag og active income. So, kining active income, kining imong profession, skill nimo, nga imong gigamit pa karon, trabaho ka, naninda ka, nagmaestra ka, nag-drive ka. Mao na gitawag active income. Mintas baskog pa ka, hala, trabaho, gamit ang imong skill, imong kusog. Apan, nag-abot na sa panahon nga, nanaka sa hanap-hanap na imong pananaw, sakit na ang imong tuhod, na kay gitawag og passive income. Kanang passive income ingsuon, maunay mo trabaho kanimo sa future. Sa dihang dili na ka makahimo. Amen? Nakay boarding house. Nakadihay mga e-bike nga gipaabangan. Nakay sakyanan diha nga gipaabangan. Nakay tindahan diha nga imong padagan.
Panahon nga dili nakakahimo aw nimo trabaho alang nimo. Ug kini siya igsoon amo ni siyang gihimo kay lisod man kayo magbalik-balik tag trabaho. Lisod kayo tiyan ta mo bisan pag mukupot kag milyon pero di ka kay ba mo padaghan ana mo balik ra gihapon ka pag trabaho. Based in my experience ngano ing ana mi pertira bang paita kasab-an ka ang oras nimo di imuha ilaha na magligoy-ligoy ka isultuan ko kay magligoy-ligoy ka mao na igsoon under ta sa pamunuan sa nagkupot nato natay mga bus ug naabot gid sa punto Lord ubay-ubay na ning natigom na ko Lord uli na ko Lord ay kapoy na sig pangamo din amada kay kung wapa kay katagbawan matrabaho pati kaya nang tag makuha nimo kada buwan pero naabot na punto nga wan gi-invest kini mo imong kwarta uli nimo diri di ka magpangita-pangitag asa ka amen mao na ison katunin ninyo ang ingana nga pamaagi kay ngano man sa kinabuhi mas maayo nga daghan kay ka ison partner daghan kag partner. Halimbawa, ikaw, trabante ka sa MIPSA. So, di manggid nimo makaya ang pagpandrabaho nga ikaw ra usa. Ikaw ra gisaligan. Ikaw ra chariot. Ikaw ra jeep sa inyong pamilya. So, imong buhaton para maka-break ka sa chin. Pag unahon agid og makakuan gid. Makasulbad gid sa solusyon kay ana-ana rin ang chin ana nagtutuyok ra na. Ang kahimtang nimo ipasa ra po nang atos imong anak. Mao na chin sa mga kuan karon kalibutan. Og ato ging ayo nga buhaton igsoon nga kita mabreak gina nato. Ang kalisod ba? Wa ta nagmo nga lisod ang atong kinabuhi. Atong katunan ba? Ang pagkakontento. Kay si Apostol Pablo nakatunan man niya pag kinabuhi nga amugaway kalisod sa kalipay ug sa kasakit. Naabatan ning attitude igsoon. Kay magmatter man ni sa atong prinsipyo sa kinabuhi ug magmatter ni sa atong attitude. Kung makahandle ba ta sa atong mga stress, emotion, mga panghitabo sa atong kinabuhi. Ang kining pagkakontento igsoon sa usa ka tawo muro siltan ni siya sa maayo nga pagpuyo, sa maayo nga relasyon. Tanawa ng tao, maway kontento. Bisag nanay pares sa kinabuhi, mangita gig lain pares kinabuhi kay medyo tubig-tubigan kwarta-kwartahan medyo kay gwapo-gwapo pa ni siya, baskog-baskog pa ni siya. Kabantay mo ison? Kung wa kay pagkakontento sa bisan sa gagmayng butang, magbunga na siya kadaot. Mao ni ang pulong sa Ginoo akma kayo sa pangangailangan sa tao everyday. Di gid magkulang ang pulong sa Ginoo. Nga naman, every alagad sa Ginoo, kada alagad sa Ginoo, labi na gid namo. Nga matarog-tarog ang among pagtuo. Asa pangkuan sa among mga anak ko. Mao ni kuan sa mga alagad sa Ginoo. Pang-eskwela na nila ron magkadako pud ang gasto. Unsa ka sa dayon tag drive og e-bike. Mo drive nig e-bike Pastor Marloy. Daghan kay taga-suong, Pastor. Free ride. Joke na ison. Beta ison, may pili trabaho Paalam gyud ko das tribikano. Pala pala. Katawaan lang ko sa kong misis. Magpalapala man ka dito Ako maigsoon, katawan ko nila, palapala ko dito. Kay bao man sila nako. Palapala ka, may nang kakahimtang. Kamo na po yung pagpastor mo, pag-leader mo. Mao igsoon, ang kining kalisod. Dili makababag sa pagpangalagad sa Ginoo. Tinuuna pag-istorya. Pila na ko katuig nga nangalagad sa Ginoo. Gawas aning pagpamastor mga pila ka tuig duha kapin. Bisan karon wala pa ko batiig kakapoy.
perte na mo binugwalay na sa kanang baskitan, hantod karon na ang kalipay sa pagsilbi sa Ginoo. Na ang kalipay. Mao na ay mo kabalaka igsoon bisan gipaningot kita mas naong itom tawo kayo. Dili na makapawa sa atong gugmas Ginoo. Nagpamuhat si Apostol Pablo igsoon, naamang gud ang gugma. Mao bitaw ko niingon ko dili knowledge kay atong gikinahanglan ang pagpamuhat ba matag adlaw ba nga magpahimuot sa Ginoo. Mao na imo count dito sa langit. Ang knowledge nindot kay na siya inig tudlo nato dito na atay atong Bible studyhan, evangelism, nindot kay na tanan. Pero about na gani pag dumala igsoon, pag take care sa atong mga member, naagi na siyang love, naagi na ang kindness. Amen? Ug maunay gitudlo nato ang quality sa matag usa nga makahimo kita nga magpuyo taliwala sa katilingban nga na ang gugma na ang pailob pagtinabangay mao na igsoon. Ug nindot kay igsoon nga sa atong panimalay diha lang ato sa nang practice panimalay. Ana man na nato una i-practice ang pulong sa Ginoo. Muditso de kag kuransya dito ya imong pamilya diha. Di ba? Ang kalidad sa pagpamastor. Matod pa ni Apostol Pablo, matod pa ni Pedro. Tinahod ka sa katilingban. Maglisod man ta pagdaig son kung mismo ang atong panimalay wa sa din nato maayo pagdadas Ginoo. Mauni nga ang pagpangalagad sa Ginoo kinahanglan atong makatunan. Og nakatunan na ni Apostol Pablo igsoon sa dihang nangalagad na sa Ginoo. Unsay gikinahanglan niya? Ang being content. Ang pagkakontento. Ang ulibon. Mapaino ba? Ang kalipay taliwala sa mga pagsulay, kalisdanan. Mao na yung mga nakatunan ni Apostol Pablo nga pagkalipay kamo. Rejoice in the Lord always. Mao na yung mga nakatunan ni Apostol Pablo sa dihang nangalagad siya sa Ginoo. Kay sa pagpangalagad sa Ginoo dili man ni padaghanay og kanang sud sa bank account. Padaghanay og kanang padatuay ba? Padatuay day. Dili nga nay ang pagpangalagad sa Ginoo dili daghan tag na accomplish. Ang tinod pagka-istorya bison ang atong kasing-kasing ba kinabuhi na mold bagini siya sa Ginoo. Niagi bagini siya sa sakto nga proseso. Na-test bagini siya sa sakto nga pamaagi. Nasulayan bagini siya. What if kung ay tabang, what if kung bati na ang imong palibot, mga lagad babakas Ginoo. Mauna siya. Kinahanglan na mold ang imong kinabuhi. Wala ang mga pagdaig diha nimo. Mga pagsaway na ang miabot nimo. Tanawa ang kinabuhi ni Haring Saul, naguba. Tungod kay ang mga pagdaig wala naman niya. Tuna naman ni David. Ug mao na di kaya nato nga dapat marunong tayo magpakumbaba sa sarili. Dili ta sobrang pride sa kaugalingon. Makatunan ni nato igsoon sa dihang mga lagad tas Ginoo. Mao bitaw tang daghan tag mga leader, mga teacher kay para makabaw gid mo ug matistingan gid ninyo ang pagpangalagad sa Ginoo. Sayon ba? Amen. Pero sayon ra igsoon, sayon ra gid dili lisod ang pagpangalagad sa Ginoo kung naang tabang sa Ginoo. Natabang sa Ginoo. Kaya provision tanan nga imong gikinahanglan gud ihatag na sa Ginoo. Tinuod pag-istorya, ang Ginoo may imong great provider, great supplier nimo sa tanan nimong gikinahanglan. Mao ni nakatunan ni Apostol Pablo sa dihang wala na siya. Sa dihang wala na siya mahimo. There is God nga mo supply niya every day and then ang Ginoo may magtatagbo sa tanan niya panginahanglan. Maong sa pagpangalagad niya may igsoon miagi man siya balod unos sa kinabuhi. Dili siya madlo kay ang Ginoo naguban man niya. Mao na na-discoveryan niya sa pagpangalagad sa Ginoo. Mao ni angay mahibaw-an natong tanan nga di tabiyaan sa Ginoo. Ubanan ta niya sa tanang oras atong kinabuhi. Ubanan ta niya. Makita niyo siguro igsoon murag
Tan-aw na to murag dinaog-daog ta. Murag pildero ta. Pero rutian ti ka atubangan sa Ginoo, ikaw pinaka-best o pinaka-precious atubangan niya. Adunay pulong ganiya ba? Nag-impress nako niingon. Gamayng panon. Abi ni mog tinamay ka. Abi ni mog dinaog-daog ka. Apan ang tinuod gamhanan ka. Ngano man igsoon ang Holy Spirit nagpuyo nimo dili na siya ordinaryo. Amen. Kita church powerful tayo igsoon. Dili ta dinaog-daog, dili ta tinamay sa tilingban. We are the son and daughter of God igsoon. Barugi na nga titulo igsoon. Amen. Barugi na nga titulo. Once gani nga ikaw sons and daughter of God, all everything in heaven and earth sumusunod ka. Amen. Unsay nabatunan ni Jesus Christ, mabatunan usab nimo. Paano man? We are all son and daughters of God. Tanan makabenepisyo, tanan makadawat og inheritance. Dili ta ingon nga mga tao nga gipasagdan lang. Gitagaan ta sa Ginoo mga spiritual blessing, gamitan na siya kada adlaw, knowledge, wisdom to promote unity sa atong pagpuyo sa katilingban igsoon. Mao na siya nindot kayo nga atong mahibawan ang gugma sa Ginoo nga nag-operate sa matag usa. Hallelujah. Og magbarog ta igsoon, magampo ta.